बढ़ाया कि किस तरीके से इसका मुकाबला करना है, तवक्कुल अल्लाह पे कितना रखना है। तो आप समझते हैं कि इस वक्त अवाम और हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत के इकदाम तो अपनी जगह उन पर तनकीद भी की जा सकती है, लेकिन अवाम का हौसला किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, क्या करना चाहिए सर? जी बहुत शुक्रिया तारिक। मेरी गुजारिश है कि अवाम को मुकम्मल एहतियात करनी चाहिए और वो तमाम हदायत जो टीवी पे नशर हो रही हैं, हुकूमत कह रही है, WHO कह रहा है, सबको फॉलो करना चाहिए। आपकी अपनी जिंदगी बड़ी कीमती है और एहतियात करने से आप बच जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये एहतियात तक रहे, हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। हमें अपनी उम्मीद को कायम रखना है, अपनी हिम्मत को कायम रखना है, अपने रब पे पूरा भरोसा करना है और अच्छे वक्त का इंतजार करना है। अगर ये क्राइसिस चल रहा है, दुनिया का बद से बदतरीन वक्त भी खत्म हो गया जी, और अच्छा वक्त आ जाता है, ये वक्त भी इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा और बेहतर वक्त आ जाएगा। अच्छा, ये फरमाइएगा शाह साहब के जो र्यूमर्स हैं मुख्तलिफ आती हैं सामने। पहले कहते हैं कि ह्यूमन मेड वायरस है, फिर किसी ने कहा कि नहीं ये चाइना ने बिल्ड किया, उसके बाद जो है वो फैला, फिर अमेरिका पे। इस किस्म की सोशल मीडिया पे की खबरों पे कुछ ध्यान देना जरूरी है या फिर नहीं, सिर्फ अल्लाह पे तवक्कुल रखना चाहिए और एहतियात करनी चाहिए, सफाई रखनी चाहिए, वो तमाम पैगामात अपनाने की तालीमात जरूरत है जो 2200 साल पहले हमें बताई गई? गुजारिश ये है कि ये अगर इंसानों ने बनाया या ये कोई रब की तरफ से एक आजमाइश है, दोनों सूरतों में जान जाने का खतरा है। ये अगर इल्म में आ भी जाए कि इंसानों ने बनाया है, तो एक आम बंदा को साइंसदान तो नहीं है, वो थोड़ी छानी पकड़ के बैठा हुआ है, कौन सा इसका इलाज ढूंढ लेगा। बिल्कुल सही। हमें एहतियात ही करनी है और रब पे ही छोड़ना है। ये बाकी रह गया सर अफवाह सुनना और अफवाह फैलाना, ये कुछ लोगों का मिजाज होता है। वो उन चीजों के बारे में डिस्कस करते रहते हैं जिनको बदल नहीं सकते। वो बड़े यकीन और वसूख से झूठ बोल लेते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि हमारे कान जो सुन रहे हैं हर बात मानने के काबिल नहीं है, हर बात पे यकीन नहीं किया जा सकता। आपसे रिलेटेड वाकई कोई चीज है और वो माहिरीन कह रहे हैं, उसे जरूर सुनिए। आप नोट कीजिए, जैसे ये क्राइसिस शुरू हुआ है और लॉकडाउन शुरू हुआ है, तो एक पूरी की पूरी गुमनाम हकीमों की फौज आ गई है, गुमनाम माहिरीन की फौज आ गई, जिनके सिर्फ वॉइस मैसेज आते थे कि नहीं यार ये लाइट ना लो, ये होने लगा है और इतने ऐसे मर गए हैं। और कई ऐसे मतलब डॉक्टर सो कॉल्ड आए जिन्होंने आके कहा कि जी आप मतलब बच्चों से भी परहेज करें और घर से भी परहेज करें और घर के बाहर एक डिटोल का ड्रम रख लें, उसमें गोता लगा के आप घर में दाखिल हो। तो वो एक ऐसे खब्त की हद तक लोगों को एहतियात देना, वो बड़ी ज्यादती वाली बात है। वो जो जरूरी चीजें हैं वो जरूर कीजिए, लेकिन बाकी फिक्रें हैं वो जितनी पालेंगे आपका अपना ही जो ज़हनी तवाज़ुन खराब होगा, अपनी खुशियां आपकी गुम हो जाएंगी। अच्छा शाह साहब, ये फरमाइएगा कि लॉकडाउन की सूरत हाल है, घरों में लोग हैं, अपने बच्चों को टाइम दे रहे हैं, फैमिली को टाइम दे रहे हैं, बेहतरीन वक्त इसको किस तरह से बनाया जा सकता है? देखिए, ये पहले दिन से मैं कह रहा हूँ और आज भी कहूंगा, हर वो बंदा जो रूटीन बना के उसको फॉलो करने लग पड़ता है, उसके लिए लॉकडाउन बड़ी आसानी पैदा कर देगा। रूटीन का मतलब है अपनी तरजीहात का तयन कीजिए। जब वक्त बहुत ज्यादा होता है और काम थोड़े होते हैं तो फिर क्वालिटी के काम करने चाहिए। ये वक्त है अपनी फैमिली को वक्त देने का, बच्चों के साथ बॉन्डिंग बनाने का, उन्हें खुद पढ़ाने का, अपने रिश्तों को मजबूत करने का, घर के कामों में पार्टिसिपेट करने का, अपनी मैं खत्म करने का। आपका सबसे ज्यादा वक्त अपने साथ गुजरता है और जब अपने साथ गुजरता है तो आपको अपनी खामी और अपनी कमजोरियों का पता लगता है, जिनको आप दुरुस्त कर सकते हैं। आप किताबें पढ़ सकते हैं, इबादत कर सकते हैं, तस्बीह कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। आप हर वो चीज करें जो पहले आपने ट्राई नहीं की, और अगर आपकी रूटीन में शामिल हो जाती है तो जब कोरोना का लॉकडाउन खत्म होगा एक नया इंसान दुनिया के सामने आएगा। जी अच्छा शाह साहब, ये बड़ी खुशगवार बात है जिस तरह से आपने कहा किताबें पढ़नी चाहिए, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनके कारोबार ठप हो गए हैं और इस वक्त पेट के लाले पड़े हैं, भूखे हैं, उनको किस तरीके से अपना वक्त गुजारना चाहिए, और जो मुखय्यर हजरात हैं, जो फलाही तंजीमें हैं, उनको अपना रुख जो है वो किस तरफ मोड़ना चाहिए? अच्छा सर, कुछ हकायक हम सबको मान लेने चाहिए। बड़ी दुनिया जो पहले भी बेकार थी, वक्त गुजार रही थी, वो इस कोरोना के वक्त में भी बेकार ही है और बाद में भी वो गिले शिकवे शिकायतें करेगी। एक दुनिया में मिजाज होता है, कुछ लोगों को वो इमदाद का इंतजार कर रहे होते हैं, वो मदद मिल जाती है, मदद मिलने के बाद भी वो बेकारी रहते हैं, उनका भी कोई इलाज नहीं है। रह गया सर कारोबारी क्राइसिस। दुनिया का सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया का हर कारोबार मुतासिर हुआ, दुनिया की हर इंडस्ट्री मुतासिर हुई है। दुनिया बड़ी तेजी के साथ ऑटोमेशन की तरफ, IT की तरफ, ऑनलाइन चीजों की तरफ जाएगी और ये कह लीजिए क्राइसिस इसमें सपोर्टिव हो गया। शायद जो 5G था उसने आना था आज से 2 साल बाद, लेकिन इंटरनेट की और IT की जो इंपॉर्टेंस है वो इस टाइम में और बढ़ गई है। तो हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए। बाकी मैंने अपनी आंखों से आज तक ना कोई भूखा मरते देखा, ना कानों से सुना, रियलिटी में नहीं सुना। माशाल्लाह, मीडिया पे और कहानियों में तो बड़ा कुछ सुना है, लेकिन हकीकत आज तक मेरी आंख नहीं देख सकती। मैंने चप्पा चप्पा छाना इस मुल्क का,
یہ زیادہ تر باتیں جو ہمیں کہی جاتی ہیں کہ جی بھوکا مر جائے گا، دراصل بھوکا میں نے تو مرتا نہیں دیکھا کم از کم۔ اچھا شاہ صاحب، باقی خدشے اور خوف کی بات کر لیں جتنی مرضی جی بالکل۔ اچھا شاہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ حکومت کے لیے کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں کورونا کی صورتحال کے بعد، اور کن امور پر توجہ دینی چاہیے حکومت کو، اور کیا کرنا چاہیے اس کے بعد؟ سر دیکھیں، میں اس پہ کوئی ایسا پولیٹیکل نیریٹو نہیں دے سکتا۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی حکومت غیر مخلص ہو سکتی ہے۔ بالکل، حکومت اپنی کیپیسٹی میں ڈیلیور کر سکتی ہے۔ حکومت جو ہے وہ سر دیکھیں، یہ کرائسس امریکہ میں اس سے زیادہ آیا ہے۔ اٹلی ہم سے بڑا ترقی یافتہ ملک ہے، چائنا ٹیکنالوجی کا ہب ہے، بالکل سب سے بڑا پروڈکشن ہاؤس ہے دنیا میں۔ اس کے باوجود بڑے برے طریقے سے چائنا کو بھی ہٹ کیا اس نے۔ پاکستان کمپیریٹو باقی ممالک سے بہتر حالت میں ہے، اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کمپیریٹو ہمیں اتنی اموات کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اتنے چیلنج نہیں آئے، اتنے زیادہ بیمار نہیں ہوئے لوگ۔ ہمارا امیون سسٹم بھی بدرجہ بہتر ہے باقی اقوام سے۔ اب اس میں حکومت کا میرا خیال ہے سب سے بڑا چیلنج اعتماد برقرار رکھنا ہے، لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن پراپر رکھنا ہے، لوگوں کو کنونس کرنا اور سمجھانا ہے کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ ان کے کوئی اختلاف میں یا ان کے خلاف یا ان کے نقصان میں نہیں کیا جا رہا، انہی کی آسانی کے لیے کیا جا رہا ہے، انہی کی بہتری کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اچھا سر، بڑا اہم سوال، آخری سوال ہے آپ سے۔ ایک ریومر میں ڈسکس کرتا ہوں آپ سے کہ کہا جا رہا ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر ترتیب پائے گا اس کے بعد، ایک تو یہ، اور دوسرا کیا ایسا ممکن ہے کہ اس سے کچھ سبق ہم لوگ سیکھیں، پوری دنیا اس سے سبق سیکھے اس وبا کے بعد، وہ تمام امور اپنائے کہ جن کی وجہ سے ایسا ہوا؟ اس پہ کچھ چاہیں گے ہم، جس طرح سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ ماحولیاتی تبدیلیاں پازیٹو وے کی طرف جا رہی ہیں؟ اچھا سر دیکھیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ ابھی تک ریکارڈڈ ہسٹری میں جو سارے کرائسس موجود ہیں، یہ اپنی نوعیت کا اس لیے مختلف کرائسس ہے کہ اس کے بعد پوری دنیا میں تبدیلی ضرور آئے گی۔ جی، اس سے پہلے کی کرائسس میں جانیں زیادہ گئی ہیں۔ آپ اگر کرائسس دیکھتے ہیں 1918 کا، آپ کرائسس اس سے پہلے کے دیکھتے ہیں، ورلڈ وارز کو دیکھتے ہیں، جی ان کرائسس میں بندے تو بہت زیادہ مر گئے، لیکن کمیونیکیشن گیپ تھا، دنیا میں نئی پالیسیز کو اور نئی چیزوں کو، نئے اصولوں کو اسٹیبلش نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ کرائسس جو اس وقت پوری دنیا میں آیا، کمیونیکیشن بڑی پراپر ہے، 200 کے قریب تقریباً ملک متاثر ہوئے، یقینی بات ہے اس کے بعد دنیا کی ترجیحات بدل جائیں گی۔ میرا خیال ہے پوری دنیا ساتھ کی ساتھ عرب دنیا کہیں نہ کہیں اس کو ٹاپ پریورٹی پہ لینے لگ پڑے گی۔ نمبر 2 پہ کہیں نہ کہیں انٹرنیٹ کمیونیکیشن کے سورس اور زیادہ مضبوط ہو جائیں گے۔ نمبر 3 ٹیکنالوجی بڑی تیزی کے ساتھ آئے گی۔ نمبر 4 صرف قابل لوگ زیادہ آگے بڑھیں گے، اور بڑی تعداد جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہو جائے گی مدد امداد کے حوالے کے ساتھ ساتھ انہی لوگوں کا جو پروڈیوس کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ساری دنیا کی پروڈکشن کی انڈسٹری بھی بدل جائے گی، ایجوکیشن کی انڈسٹری بڑی تیزی کے ساتھ بدلے گی، ہیلتھ کا سارا سیکٹر بدل جائے گا۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ ہیلتھ کی جو ڈگریز ہیں MBBS، ان میں بھی ان چیزوں کو ایڈ کرنا پڑے گا کہ دنیا کے کرائسس کو پڑھایا جائے، کورونا کو ایز سبجیکٹ پڑھایا جائے۔ کہ اس طرح کا اگر چیلنج آ رہتا ہے تو کیا ہمارے آنے والی نسل جو آئندہ چند سالوں بعد ڈاکٹر بنے گی، کیا وہ اس کے لیے تیار ہے؟ صحیح، ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا قاسم علی شاہ صاحب، موٹیویشنل اسپیکر قاسم علی شاہ صاحب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت خالد سلیم صاحب، جو کہ ڈپٹی